بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على صاحبة طاقة النبوية وصولة الخالدية ورسمة الخاتمية والبدء الحمدية والشجاعة الرفيعية والعبادة السجادية والمعزل الباطلية والأسرار الجعفرية والعلوم الخالدية والهدى الغزالية والجود الحقية والمهبة النحوية والحيبة الأسفلية والغيبة الانتهاء قائد بأمر الله صلوات تمام تر تاریخ کے نام پر ہم لوگ سب پروردگار عالم کے نام پر رحمان رحیم کبھی اول وہی آپ لیکن دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم جو پروردگار عالم کی کہ اس نے نہ صرف ہمیں خلق کیا بلکہ خلق کرنے کے بعد کل مخلوقات بنایا، نہ صرف کل مخلوقات بنایا بلکہ ہم گناہگاروں کو عطادار امام حسین بنایا، نہ صرف عطادار امام حسین بنایا بلکہ ہم گناہگاروں کو ان عجیب ہستیوں کے درمیان دیکھنے کا موقع نہیں پڑتا تھا۔ کیا ہم نے بیان کر رہے پروردگار عالم کی اور اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس سے اگر نہ مانگو تو نماز دیتا ہے اور مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ ہمارا بہترین گرو تمام ان عظیم ہستیوں پر جو بچے جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کریں اور یہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام کون ہوتا ہے؟ جس نے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کر اسی کے گلے میں ڈالا۔ دشمن کی طاقت کو لعنت بنانے والے کو یزید نے کیا مانگا؟ بیعت۔ کس سے مانگی؟ مولا حسین سے۔ مقابلہ کیا کیا یزید نے؟ بیعت کا مانگی حسین سے مانگنے والا یزید نے۔ کس سے مانگ رہا ہے یزید بیعت؟ جو کائنات کا پہلا اصول ہے۔ جب مولا حسین کا یہ پیغام سوچا کہ یزید مظلوم کی دیکھنا لعنت ہو تو خیر حال گئے۔ مولا حسین نے 2 جملے کہے۔ ایک جملہ ہم بچپن سے سن کے آئے ہیں کہ مجھ جیسا خود جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی اور تو یزید حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہا۔ مولا حسین کے اس جملے پر بہت اگر غور کیا جائے تو یہ معرفت سے بھرا ہوا عقیدے سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ اگر صرف اس جملے پر غور کیا جائے کہ مجھ جیسا خود جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ صرف مولا حسین نے بیعت کا انکار نہیں کیا، یہ سادہ معصومین کی طرف سے انکار تھا۔ اب کیسے سادہ معصومین کی طرف سے انکار تھا؟ کیونکہ یہ وہ حسین بول رہا ہے جو حسین آنا من الحسین، یہ وہ حسین بول رہا ہے کہ جس کے لیے خدا کے محبوب نبی نے تمام نبیوں کے سردار نبی نے کہا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد، یعنی کہ ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یہاں پر حدیث مکمل نہیں ہوئی، ہم کل کے کل علی ہیں، ہم کل کے کل حسن ہیں، ہم کل کے کل حسین ہیں۔ مولا حسین نے صرف اپنی طرف سے انکار نہیں کیا، مولا حسین نے 14 معصومین کی طرف سے انکار کیا ہے، اور صرف معصومین کی طرف سے نہیں، جو حسینی ہے ان تمام کی طرف سے مولا حسین نے انکار کیا ہے۔ ایک جملہ تو یہ ہم سنتے ہیں کہ مجھے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک اور جملہ مولا حسین نے کہا جو شاید آپ نے سنا ہو، مولا حسین نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر اس حسین کے ہاتھ پر لکھا ہے، تو میں کیسے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ کیا کہا؟ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر حسین ابن علی کے ہاتھ پر لکھا ہے، بیعت کر لوں۔ جس نے پیغام دیا اس نے کہا کہ یزید کے پاس بہت کچھ ہے۔ کیا کہا؟ یزید کے پاس بہت کچھ ہے، حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا حسین نے کہا بہت غور و فکر کا جملہ ہے، توجہ سارے دیکھیے گا کہ مولا حسین کو جب یہ پیغام ملا کہ یزید کے پاس بہت کچھ ہے، حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
मजबूर कर रहा है, कितना घमंड कर रहा है। अब गलत सुनिए, यजीद के पास क्या है? तख्त है, ताज है, सिपाही है, अखबार है, और क्या है? दौलत है, खजाना है, तीरंदाज है, नेता गद्दार है। ये सबको गिना रहा है कि यजीद के पास क्या क्या है, गिना दिया। अब हुसैन के पास गिनते चलिए, हुसैन के पास क्या क्या है? हुसैन के पास अली अकबर है, हुसैन के पास कासिम है, हुसैन के पास मोहम्मद है, हुसैन के पास वो गुनाहगार है जो जिसका ठिकाना जहन्नुम का, एक रात की मौत निकलने उनके नहीं कहा। यजीद के पास सबको ताज है, बहुत कुछ है। हुसैन के पास भी तो अली अकबर है। यजीद के पास बहुत कुछ है, अफवाज है, सिपाही है, दौलत है, खजाने है। हुसैन के पास अब्बास है, के महबूब, नबी के महबूब ने, अली मुर्तजा ने दुआओं में मांगा। यजीद के पास बहुत कुछ है। और हुसैन ने कहा इतना कुछ होने के बावजूद तुझे शर्म नहीं आती? माँ हुसैन से रहा है, तेरे पास सब कुछ है, तुझे शर्म नहीं आती? माँ हुसैन से रहा है। यजीद का क्या करना था? बेहद क्या कर? मौला हुसैन ने बेहद नहीं करी, कर दे दिया। अरे ये वो कर है जो इस दर से यजीद भी खाली नहीं गया। अब वो वक्त आया कि यजीद मलून ने कहा, मुखिया को बुलाया मशवरा देने के लिए कि मुझे मशवरा दो कि हुसैन तैयार कर ले। लोगों ने अलग अलग मशवरा दिया। एक मुखिया ने कहा कि मैं मशवरा दूंगा अगर वो बहुत फायदेमंद है, अगर तुम उस पर अमल करो। कहा बता? उसने मशवरा दिया कि अली के बेटे से कहो, अबू तालिब के बेटे से कहो कि या तो बेहद कर ले या मदीना छोड़ दे। मौला हुसैन का कहते कहा सोचा कि बेहद करे या मदीना छोड़े। मौला हुसैन ने कहा कहीं तू ये तो नहीं समझ रहा कि हमारी इज्जत मदीने में रहने से है, तो भूल गया? अरे मदीने की इज्जत हमारी वजह से है। आज अगर हुसैन ने मदीना छोड़ा तो याद रखना कयामत तक मदीना मदीना मुनव्वरा कहलाएगा, और जहाँ मेरे कदम रखे वो मुअल्ला कहलाएगा। हुसैन ने बेहद नहीं करी, मदीना छोड़ दे। अब आए मक्के, बोल बेहद करो, यहाँ का छोड़ो। और हुसैन ने कहा कि मैं उस अली का फर्जंद हूँ जो काबे में आया है, आज तू मुझे मक्का छोड़ने का दे रहा है। हुसैन मक्का छोड़ने को तैयार है, लेकिन याद रख जो हाजी आएंगे हज वाले दिन, जो हाजी मौजूद होंगे काबे में, उनको एक हज का जवाब मिलेगा। जो मेरी प्यार के लिए आएंगे छोड़ दिया, लेकिन नहीं आ गई कर दो बोला। तो जो मौला हुसैन आए, मौला हुसैन से कहा वही या फिर दरिया छोड़ दो। मौला हुसैन ने कहा मैं काफी छोड़कर का कर तू मुझे दरिया बेहद नहीं करता, लेकिन दरिया छोड़ देता हूँ। एक और बेहतरीन जुमला कहा कि मैं दरिया तो छोड़ देता हूँ, कयामत तक जो पानी पिएगा वो मुझ पर, मेरी आल पर दुरूद भेजेगा और तुम यजीद पर लानत भेजेगी। दरिया छोड़ दिया, लेकिन बेहद नहीं करी। आ गई मुहर्रम, बार बार एक के बाद एक शहादत के बाद कोई बहस कर लो, लेकिन मौला हुसैन ने बहस नहीं करी। जो हुसैन को तन्हा समझ रहा था, जो बहुत ताकतवर समझ रहा था, कयामत तक वो मुर्दाबाद हो गया। और तन्हा था, जो हुसैन अकेला था, आज जुलूस उसके निकल रहे हैं, उसकी हो रही है, आज अलग उसके निकल रहे हैं। हुसैन को तन्हा समझा, यजीद समझा कि मौला हुसैन की जब शहादत हो गई तो मैं जीत गया हूँ। क्या समझे वो कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन वो मलून जीता नहीं था। कयामत तक उस पर खुदा की लानत और उसकी दौलत लगती रही। अब यजीद तो मर गया, यजीद की नस्ल तो अभी भी मौजूद है ना, उसका खुदा की लानत हो। जब हुसैन के चाहने वाले हुसैन मौजूद है तो अली यजीद के चाहने वाले यजीदी भी मौजूद है। यजीदियों की दौलत लगती रही, अजादारी बढ़ती रही, यजीदियों की दौलतें खर्च होती रही, खजाने उन्होंने लुटा दिए कि मस्जिद में अजाकुल होगा जाए, मगर वो उनकी दौलतें खर्च होती रही। और ये पर्चा था हर घर में एक दिन में न जाने कितनी मर्तबा इमाम हुसैन के नाम का
है हुसैन, जुल्मों सितम के मिटा गया है हुसैन, पका को दर्जे फना से बचा गया है। यही तो सोच रहा है यजीदियों का हजूम, यही तो सोच रहा है यजीदियों का हजूम, के तरह कैसे बोलो कैसे आज इस दुनिया से प्रकट किनारे आलम की ऐसी मखलूक का जिक्र करने का कहा गया है कि जो हम इंसान में चले हैं, परवर दिगारे आलम की वो मखलूक की जिसे परवर दिगारे आलम ने आँख से खल्क किया है। पहले तो समझना है, आँख से परवर दिगारे आलम ने एक ही मखलूक को खल्क किया है, वो जिन्नात की मखलूक। यहाँ मैं अपना जुमला तब्दील करके कहती हूँ कि नूरी जिन्नात क्यों कहा, क्योंकि जिन्नात में कुछ ऐसे जिन भी मौजूद है कि जो मौला हुसैन की मदद करने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दो रिवायतें मिलती है। एक तो जनाब जाफर की शादी की, दूसरी ये कि उनकी सास सोची थी। अल्लाह जाने की कौन सी रिवायत बेहतर है, जब आगे हम का जरूर होगा तो सही हमें सब पता चलेगा। वो रिवायतें कि उन्होंने अपनी खुशियों को छोड़कर, उनके घर में खुशी का माहौल था, लोग आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए, खुशी का माहौल था, बेहतरीन पकवान कर रहे थे। तो जाफर जी के पास दो दिन आते हैं और आकर बताते हैं कि तुम यहाँ खुशियाँ मना रहे हो, अरे जिसके पापा की वजह से तुम्हें पास मिला, तुम्हें ये ओहदा मिला, उसकी औलाद पर तस्दीने कर दो, वरना पर शुरू हो रहा बस तमाम कर सकते। जैसे ही जाफर को पता चला अपनी खुशियों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आए तस्दीने कर दो गलत। आकर क्या देखो कि मौला हुसैन करिया जवान के लाशें निकाल के दे रहे हैं। मौला हुसैन